हेलो राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? यहाँ पे देखिए क्यूट सी बेबी रेडी हो रही है। এই দিকে তাকাও बाबू। ये है क्यूट बेबी का पापा। राधे राधे। राधे राधे। खुद ही छोटी सी बच्ची है, क्या बताएं। देखिए देख के तो लग रहा है वो खुद ही बच्ची है, तो क्या एक बच्चा देखे तो बाबू। पीपू देखिए पीपू पीपू তাড়াতাড়ি ছেলে একবারে ছবি তুলছে কেমন না ওখানে তাকাছে দিন না ফোন না ফোন দেখবে তাকাছে দেখো ছবি সাহেব 10 মিনিট পোজ দিলাম ছবি সাহেব মা যেমন তো বাবা যেমন ভিডিও হয়েছে ঠিকই আছে হতে হবে না লাই यहाँ पे आलता बनाया जा रहा है। देखते देखो देखो के गो छोटू पटू राधा राधा सेजेছো তুমি রাধা সেজেছো তুমি রাধা সেজেছো আমার রাধা রানী আমার রাধা রানী হ্যাঁ না তুমি রাধা রানী ওরে আমার জন্য ওরে আমার বাবু আলতাটা পরে না তাড়াতাড়ি দিয়ে পায়েস খাবো হ্যাঁ না খিদে লাগেনি খিদে লেগেছে খিদে লেগেছে খিদে লেগেছে বলে বাবা লেলে এই তো হয়ে গেল এই তো এই তো টাকা এই তো টিপু টিপু শিশির লাগছে মাকে বললাম এই যে হয়ে গেল মেকআপ রেডি আর একটু মেকআপ এলু বলে কই मीठे रस से भरो राधा रानी लागे महारानी लागे अरे बाबा गे ছোট নিয়ে এটা খুব বড়